أملاخ بزح ساعن ببزح منقدن قدم نبوتاتنا ودبيات كيرو تزارو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو ون علم زفتر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناي لاتين قداسي زنباب نبابات قال أملاخ قداماي نباب كاتم بيت حزقيل معراف 34 كفقدي حدك سعفقدي عسرتو حدك እግዚአብሔር ተዛረበኒ አንታ ወድ ሰብ አንጻር ጓሶት እስራኤል ተነበ ወይን ጓሶት እስራኤል አንጻሮም ተነበ ታአነ ልዑል እግዚአብሔር ዝብሎም ዘለኹ ንገሮም ድማ በለኒ አቶም ንርእስኹም እምበር ነተን አባጊዕ ዘይትጓስዩ ጓሶት እስራኤል ወይልኹም ጸባን ትሰትዩ ብጸጉረን ዝተገብረ ክዳን ትኽደኑ ዘሰብሐት ሓሪትኩም ትበልዑ ነተን መጓሰ ግና ኣይትጓስይወንን ንዝሓመቓ ኣይትካነኽምወንን ንዝሓመማ ኣይፈወስኩመንን ንዝተሰብራ ኣይዘነንክምወንን ንዝተባረራ ኣይመለስክምወንን ንዝጠፋኣ ኣይደሊኽምወንን እኳ ደኣ ብትርን ብጭካንን ገዛእክምወን ጓሳ ስለ ዘይነበረን ፋሕ በላ እወ ፋሕ በላ ንኹሎም ኣራዊት መሮር ከዓ ብልዕ ኾና ስለዚ ኣባጊዐይ ኣብ ኩሉ ኣኽራን ኣብ ኩሉ ነዋሕቲ ኮረቢታትን ተባረራ ኣብ ኩሉ ምድሪ ዝባን ምድሪ ፋሕ በላ ግደን ዝገብር ዝደልየን ከዓ ይህልቦን ሕጂ ኣቶም ጓሶት ኣነ እግዚአብሔር ዝብለኩም ዘለኹ ስምዑ ኣነ ሕያው ዝኾንኩ ልዑል እግዚአብሔር እምሕል ኣለኹ ናይ ስምዑ ጓሳ ስለ ዘይነበረን ኣባጊዐይ ተዘረፋ ንኹሎም ኣራዊት መሮር ከዓ ብልዕ ኾና ጓሶተይ ግዲ ኣባጊዐይ ኣይገበሩን እቶም ጓሶሲ ንርእሶም ጓሶይ እምበር ነባጊዐይ ኣይጓሰወን ኣነ ልዑል እግዚአብሔር እብለኩም ኣለኹ ባዕለይ ክጻረረኩም እየ ነባጊዐይ ካብ ኢድኩም መንዚዐ ክወስደን እየ መሊስኩም ከዓ ንርእስኩም ከይትጓስዩ ከዓ ጉስነት ኣባጊዐይ ክሕድጎኩም እየ ድሕሪ ደጊም ቀለብኩም ከይኮና ካብ ኣፍኩም ክምንዝዕን እየ ኣነ ልዑል እግዚአብሔር እብለኩም ኣለኹ ነተን ኣባጊዐይ ኣነ ባዕለይ ክደልየንን ከኣልየንን እየ ካልኣይ ንባብ ካብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 23 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ ፍቕዲ 6 እግዚአብሔር ጓሰይ እዩ ዝጐድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ይህበኒ ከምቲ ዘተስፈወኒ በመንገድ ጽድቂ ይመርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት ዘሎ ርባ እኳ እንተኸትኩ እግዚአብሔር ምሳይኻ መኩፉ ኣይፈርሕን እየ በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየን ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ከም ክቡር ጋሻ ንርእሰይ ብዘይቲ ቀባእካዮ ጽወይ መሊኡ የንጀርብብ ኣሎ ፍቕርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና እፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ ፍቕዲ 16 መንግሥተ ሰማያት ንታኽልቲ ወይኑ ሰብ ውዕለት ክደሊ ኣንጊሁ ዝወፀ በዓል ቤት ትመስል ሙሶም ሰብ ውዕለት ነብሶ ከፎም ንመዓልቲ 1 ዲናር ክህቦም ምስ ተሰማምዐ ናብ ኣታኽልቲ ወይኑ ወሰዶም ብሳልሰይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ምስ ወፀ ድማ ስራሕ ዘይብሎም ካልኦት ኣብ ዕዳጋ ቀንፈዞ ክብሉ ረአየ ንኣቶም ከዓ ንስኻትኩም እውን ናብቲ ኣታኽልቲ ወይነይ ኪዱ እሞ እቲ ዝግባእ ክህበኩም እየ በሎም ንሳቶም ከዓ ከድኡ ከም ብሓድሽ ድማ ብሳብዓይትን ብሳድሳይትን ሰዓት ናይ መዓልቲ ወፂኡ ከምኡ ገበረ ኣብ መበል 11 ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ወፂኡ ድማ ካልኦት ቀንፈዘው ዝብሉ ረኸበ ንምንታይ ሙሉእ መዓልቲ ብዘይ ስራሕ ኣብዚ ዘዘው ትብሉ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ከዓ ውዕለት ዘውዕለና ስለ ዝሰኣና ብልዎ ሕራይ እምበኣር ንስኻትኩም እውን ናብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኪዱ በሎም
مسمسي اتي بعلا تخلتي ويني نعزاز بيتو نتوم سبو علت صوع يوم كابتوم دحروت جمير كاخا كسابتوم قداموت وعلتهم حبهم بلو توم سبو علت 11 ساعات نا حدا معلتي قريبهم دينارهم تقبلوا توم قداموت مس قربوها كابتوم دحروت زبزح زقبلوا مسلهم جناخي نساتم ون دينارهم تقبلوا مستقبلوها نزوم حانت ساعات سرحو دحروت سزوم دخام معلتن هارورن زورنا أدلدلكايوم النابلو أبلعلي اتباع البيت أعزم زمو نسوها نحادي كابتوم عركي أي عمسوخان بحدا دينار دو أي تسمى معكان زبس حكا دا حيسكا كيد نزي دحراي دما كندي ناتكا كهوبو فقاديو ويدما بغنزبي زدليك وخ قبردو أي قبأنيو ويساني حياواي سلازوخانكو عين خادو قنا ايو إلو ملسلو كوموخس صوعات بزحات حريات جنا وحدات يممو دحروت قدامتون دحروت كخونو يوم ازي قال እግዚአብሔር አምላክ እዩ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን